Hello guys, good day. This is your Sir Erwin Bourbon and this is your alternative learning material in creative writing. Let me share to you personal poems I have written in 2018. So these are two poetry, and the first one narrates a story about the girl and the second one talks about the story of a boy. These two are related to each other and they contain a societal issue nga ipag-discuss natin later on. The first poetry is entitled Sinini. So it talks about the girl, ang experiences ni girl. And this girl is kaedad ninyo. She is a teenager. She is innocent, kumbaga. And we will try to discover kung ano ang iya experience. So join me guys. Sinine. Naglakat, naglibod, nasandad. Kay gasako, gusto gid maningad. Sa idalom sang panganod matapos ang kasanag. Nagtuga it madalom nga samad. Dugo, luha, palhas. Nagtulo, nagagay, nagawas. Gikan sa kawayan nga lawas. Ginpatad sa anino nga hublas. Adlaw, sinimana, binulan. Ang anino, wala niya na masapwan. Matapos siya makuha, mahapan. Gulpi na lang nilamon sang kadudulman. Nagantos, naglaom, naghinulsol. Paghigugma, di niya na matuntol. Kaugalingon, gintago na lang sa habol. Kay mga tingog sa palibot, sa iya gapabungol. Nasubuan, nagtangis, nagurahab. Wala na siya upod sa iya higad. Kaukoy ang sa iya gaalagad. Asta na lang sa paino-ino iya mga luyag. Papel, ballpen, kinki, kaupod, kaistorya, kada gabi. Ginkurit tanan nga nasubuan gulpi sa makatalangis nga tinaga niya na paagi. Bituon langit kadulom kesa iyagid gusto hangpon. Butang nga nagapabugat sa tagipusoon asta sa ulihi iya guro dalon. Sinini nga hubin nagigugma binayaan, natintar nagpadaog hinubaan. Nagkasadya makadali sa idalom sang bulan, ginhigta na lang ang liog kay di na kasarang. So that's the story about Nini. So medyo sad ang story niya, no? Pero we will explain later kung ano gid ang natabo sa iya. This time, let's proceed naman sa side sang boy, sang iyang migo nga si Toto. Muni ang bahin ni Toto. Nagantos, nagulat, nanghagad, kay maningad gid kaupod ang uyab. Sa idalom sang panganod matapos ang kasanag, madalom nga kalipayan ang sa iya nahatag. Hinapo kinapoy nagpanghayhayan, matapos ang pangabudlay sa iya nabatian. Anino siya nga naglamon pangalipayan, matapos matapas ang hublas nga kawayan. Adlaw sinimana binulan, ang kawayan ginpagabok na lang. Tinak-an matapos mahalagisan, nagpanaw kag nangita talapson nga iban. Nalagyo nagdalaga nagliko, wala niya pa napaminsar ang natabo. Higugmaon ang isa, hindi niya mahimo. Hampang lang to kag pagpanginto. Nagkasadya nagngirit nagkinadlaw, damo maghapon nagaupod sa iya lagaw. Sige ang iya hampang adlaw-adlaw, pangalipayan niya wala sing makaagaw.
Sigarilyo ilimnon kag babayi, kaupod gapasadya siya kada gabi. Nabasahan ang papel nga may marka sang hibi. Gikan sa dalagita nga winasak niya ang kabuhi. Kapinot, kabugat, kadalom, nagpangibabaw sa iya tagipusoon. Pag hinulsol ang sa iya paminsaron, hasta sa ulihi di niya gusto dalon. Si Tuto nga hubin, naghampang nagdinaya, nagbinutig na milit ng huba. Sa idalom sang bulan makadali nga nagkasadya, nilumsan ang kaugalingon tungod sa konsensya. Alright, so that's the side of the boy in the two-part poetry. So, si Nini kag si Tuto. So, this poetry in Hiligaynon talks about a very important issue in the society. So, we have premarital sex and teenage pregnancy. And also, another one, it's suicide. So, there are 3 societal issues na embedded kumbaga sa story, sa twofold story naton sa duha ka poetry. So sa first one, gina-highlight ang story ni Nini. So aton may baluan nga she is an innocent girl nga na-fell in love sa isa ka lalaki. Okay? Nakuha sang lalaki ang iya loob. Kay una-una nakita niya man nga naga-effort ang lalaki sa iya. Feel niya man nga palangga siya sang lalaki. So permi sila upod, permi sila galibod. Hasta sang time nga nagpanghakat or nagpangakat ining lalaki nga mag-ubra sang isa ka bagay nga dapat hindi pa nila pag-ubrahon. Nakita nyo sa first stanza kay Nini nga part, naglibod sila tapos nasandad. So meaning to say, they have experienced a bump on their road. Okay? Ano ini ang nasandad? So, it talks about the conflict sa story. Take note of the imagery, no? Sa idalam sang panganod matapos ang kasanag. Meaning to say, gabi. Gabi may natabo sa ila. And this scenario or this happening in this thing na natabo between them is nagtuga or nag-cause sang madalom nga samad. In the second stanza, you can see nga gikan sa kawayan nga lawas ginpatad sa Nino nga hublas. So ang pagka-describe kay Nini is gin compare siya sa kawayan, meaning to say maniwang siya. Okay? Gamay siyang teenager. Ginpatad sa Nino nga hublas. Kumbaga ginhatag niya ang iya lawas sa hublas nga tawo. So, ang anino tira is the boy, si Tuto. Okay? Anino nga hublas. Meaning to say, may natabo sa ila. So, muna na ang premarital sex. So, si Nini, because she trusted the guy, so ginhatag niya, wala siya duha-duha, wala na siya nag-hesitate, kay feel niya nga palangga man siya sang guy. Kag palangga niya man ang guy. So, ginhatag niya ang tanan sa guy. But, after that, wala na nagpabatsyag ang boy. So, take note, sa third stanza, matapos siya makuha ang mahapan, gulpi na lang nilamon sang kadudulman. So, nagulat siya sang sinima na binulan, wala na nagbalik si boy o wala na nagpabatsyag si Tuto sa iya. Kay, nakuha na siya, natilawan na siya kumbaga sang guy. So, diri nga part, makita naton or ma-realize naton or makakonclude kita nga si Tuto, mutulang kali ang lagas, inang makuha siya, mahapan siya. And he has this attitude nga once matakaan na siya, once nga makuha niya na, daw sa wala lang dayon, bahala ka na da sa kabuhi mo. Something like that. So, everything that they have been through, everything nga ginpang-ubra nila sa ila relationship is invalidated because wala na si guy. Naglakat na siya, ginbayaan siya, wala na siya nagpabatsyag. So, si Nini medyo na-depress.
and she cannot share these things to other people around her kay nahuya siya. So she feels very depressed because she love the guy. So nag-expect siya sang dako-dako sa guy no nga ibalik sa iyang pagpalangga nga ginahatag niya sa lalaki kay Tuto. But disappointing part is that wala na, kumbaga wala na pag-asa. Wala na siya ginbalikan, wala na siya ginsapak after siya makuha ni Tuto. So si girl, si Nini, hindi niya gustong mag-suffer lang din siya emotionally. Okay, so naapektuhan niya pagpanumdum, naapektuhan niya nga emotional stability because of that's truth nga wala na siya ginbalikan. Meaning to say, na-realize nga hindi siya palangga ni Tuto. So, nasakitan siya, na broken hearted siya. So, sa last stanza, no, dahil niyo makita kung ano ang result, kung ano ang ginobra ni Nini, agud hindi na siya mag-suffer. So, si Nini nga hubin, nagigugma, binayaan, natintar, nagpadaog, hinubaan. So, nagkasadya lang siya makadali sa idalim sang bulan. And after that, because of the results ng ginobra niya, ginigdan niya na lang iya nga liog. So, kumbaga, na nagasulod ang issues ng suicide. So, she committed suicide because she cannot contain sang iya nga nabatsyag sang pagiging broken hearted niya. So kaluluoy man si Nini. Take note na ang story nga ini happened or si Nini is taga Bukid. Okay, taga Bukid siya, that is why may ara dito clue word kay na sa poem nga kinky. So ang kinky means suga nga ginagamitan sang gas agud magka-light sila, so wala sila kuryente, something like that. Okay, sa side naman ni Tuto, no, we can conclude nga he is a pretentious person because as you can notice sa first stanza naton, ang first line nagantos ng hulat ng hagad, meaning to say ginantos niya tanan or ginpasakayan nga si Nini hasta sang time nga si Nini nagpasugot na. So ang gintuga sa tong natabo between sila nga daw is kalipayan sa iya. So muna iya lagas kay Nini, and after that wala niya ginbalikan or wala na niya ginsapak si Nini. So si Tuto, he is compared to Anino. Okay, so nga man Anino because he only shows at night. Kumbaga mas gagawa siya sa gabi, whereas kung sa adlaw hindi siya makita. Okay, so Anino siya. And then sa third stanza, ang kawayan ginpagabok na lamang. So si Nini kay na gin-compare siya sa kawayan kag si Tuto ginhaligisan niya si Nini. Kumbaga when we say ginhaligisan, ginhubaan. Okay, ginubaan niya, and after that thing na natabo sa ila, ginpagabok niya na ang kawayan, meaning to say ginbayaan niya na, wala niya na ginsapak, ginpilak niya lang sa God, wala na dason. And according here, nagpanaw siya kag nangita talapson nga iban. So after niya makuha si Nini, wala na, finish na, nangita naman siya talapson nga iban or iban nga kawayan. Okay, so nalagyo siya, nagdalagan kag nagliko. So, nalagyo, nagdalagan. Kumbaga, tapos na wala na, nakuha niya na si Nini, so wala na siya kinanglan sa isa. That is why he fled away. Take note, higugmaon ang isa, hindi niya mahimo, hampang lang to ang pagpanginto. Muni ang pinakamasakit nga line, gikan sa side ni Tuto. Okay? Hampang lang to gali, ginampangan niya lang ang balatsyagon sang isa, gininto niya lang. Kay gahampang lang siya. So ining binata-bata bala nga concept of relationship. Inang ang isaya seryoso, tapos ikaw galiya or si Tuto galiya ginahampangan lang. So masakit, one-sided love or unrequited love
Si Nini lang niya ang may matutuod nga balatsagon sa iya, whereas si Toto ya is hampang lang. Okay? So, si Toto may arda batasan nga pagka F-boy. So, bala niya naman ako ng F-boy. So, he is a happy-go-lucky person, no? Kung din tong may talapson nga ibang dito siya. So, gainom, gapanigarilyo, damo sa bisyo. Okay? Chick boy si Toto. And then, one time, no, sangga pangalipay siya, nakaabot siya ang letter nga ginsulat ni Nini. So, within the letter, kinsaysay ni Nini ang tanan niya nga experiences, ang tanan niya nga balatsagon, himumunot, and gulpi na konsensya ini si Toto kay nawasak ang kabuhi ni Nini tungod sa iya. So daw nakabatcheck sa sang konsensya, sang paghinulsol, nagpinot ang yadughan, nagbugat kag dulom or nagdalom ang iya nga pamatsyagan. So ini nga balatsagon or realizing nga may ginwasak siya nga kabuhi, hindi niya gusto dalon hasta sa ulihi. Kini niya gusto dalon hasta sa ulihi. So ang natabo si Toto nga hobby nagampang nagdinaya. So he is a cheater. He is a liar. He is a player. So ang niya ginupra is same fate with Nini. Nag-suicide siya through drowning himself. So, ginlumsan niya ang iya kaugalingon. Okay? So, notice ninyo, no, sa story ni Nini, sa story ni Toto, na-mention dito ang letter. So, ang letter nga ito, ang ginsulat ni Nini, nga may markas ng hibi, or mark of tears, nga pakado kay Toto, is the suicide note. Okay? It's the suicide note ni Nini pakato kay Toto. That's why muna na lang ang paghinulsol or ang konsensya ni Toto. So knowing nga may napatay or may nawasak siya nga kabuhi tungod sa iya nga pagka cheater. So that's the story of Nini and Toto. So same fate, no? So ang girl matuod-tuod ang nabatsyag sa boy, good intention, pero she eventually regretted or hinulsol siya sang paghatag sang higugma niya sa kay Toto. Tapos si Toto naman, on the other hand, he is a pretentious playboy, chick boy, kag cheater. But sa latter parts ng story, nakabatcheck sa sang kahumok sang balatsagon tungod sang iya ginobra. So, same fate with Nini. Nag-suicide man siya. So, that's the story, guys. I hope you like it. So, these are the kind of poems or poetry nga gusto kong obraw ninyo, no? Something talking about societal issues, something may weight, something hindi siya typical ng love story or ang theme niya is love. Medyo boring na for me. So hoping in your future outputs is something like this. May weight, may societal issue. Okay? English man, Tagalog man, or Hiligay, for as long as it is creative, for as long as it depicts a story nga may weight, nga anyone can relate, nga anyone will have a comment about it. Okay? So, let's not write something cheap or shallow. Hindi dapat manabaw ang aton nga isulat nga mga pieces, no? Dapat may value, dapat may lesson, dapat after reading your poem, dapat may realization. Okay? So again, let's stop writing poetry with cheap themes kag cheap narration. Okay, big no na sa creative writing. Please take note of these things, no? These are important elements man nga dapat naton i-apply when we are writing poetry or any literary pieces. So first one, the speaker
is the persona whose voice the reader hears in his or her inner ear. In short, the speaker is someone who is speaking in the piece na ginabasa nimo. So, siya ang naga-narrate, siya ang naga-tell sang story, siya ang naga-convey sang message. It could be the character himself or herself, or it could be from a third person point of view. Kumbaga ang imo role lang gid is narration. Okay, so that is the speaker. Persona originally refers to the mask worn by a Greek actor when he performs a role in a classical tragedy or comedy. Some poets choose to speak basically as themselves in almost all their poems, while others use a wide range of persona as spokespersons to express various emotions and thoughts they want to send across the readers. That's why mayara kita nga mga speakers nga characters mismo, or from the point of view of the writer or poet himself, and mayara man from the third person point of view siya. Next, tone refers to the intellectual and emotional attitudes of the poet towards his or her intended audience. The tone is the emotion sprouting from the perspective of the poet. Okay, again, tone is the emotion from the poet himself, from someone who wrote or who have written the story. It is entirely possible that the real message of a speaker is to be found not in what he or she says, but in the manner of his or her delivery. So sometimes ang message or ang content is not found on what the writer or the character or the speaker or the persona says in the story, but it could be on the delivery. Okay, it could be on the tone, it could be in the mood, or it could be in the atmosphere of the story itself. Okay, atmosphere refers to the dominant emotional aura or general feeling created in the readers or audience by a work at any given point. So when we say atmosphere, these exist in the reader's mind. So kamo sini ang naga-create sang atmosphere, not the story itself, not the writer of that story, but the reader themselves. So it's different from the tone because the tone is from the speaker. Atmosphere is created by the reader. For example, the tone of the writer is depressing. So, as a reader, how would you perceive that emotion, ang depression nga tone sang reader? So, what's the atmosphere nga na-form sa imo mind based on the story nga gina-read nimo? Kumbaga, atmosphere is something personal. Atmosphere is sometimes used as synonym for mood, although mood has also been equated with tone, from which atmosphere is distinguished. Atmosphere describes the overall feeling or emotions experienced by the readers or audience. Atmosphere directly appeals to the reader's five senses by making the description more palpable and the implied ideas more accessible and easy to comprehend. So atmosphere generally refers to how would you perceive the story, how do you feel about the story based on the setting, based on the images that have been formed on your mind, based on the tone of the writer. So that's your atmosphere. Take note, in general, the tone, mood, and atmosphere of any given poem is the outcome of numerous interconnected factors, such as the poet's diction or choice of words, imagery, and other tropes, the rhyme scheme and rhythmic patterns established, deployment of rhetorical figure, as well as the objective situation or context that the poem describes. So these three are basically based on the different elements nga present sa poetry. Mood is the attitude of the author toward his or her subject matter or theme, and tone as the attitude of the author toward his or her audience or reader. So the two are different from each other.
Okay, thank you so much, guys, for your time. I hope you have learned from the poems that I have presented to you and from the concepts or the creative writing concepts that I have shared and discussed with you. If you have questions, please direct them to me, and please accomplish your outputs on time. Thank you so much. God bless everyone. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all.